Merry Christmas sa tanan o Happy New Year. I hope everyone is enjoying. Busog na. Pintahan na lang kay wala madayon nga ako may opening prayer kay ug nadayon pa. Basig ugma pa mo makakaon. Anyway, I regret nga wala na po ko ka-appeal ninyo diha. Sulod sa pila na kayo na nag-reunion ta kay layo naman lagi tagpuyan karon. I'm missing a lot, and above all, I also miss bringing my family, ako mga anak diha. At least ma-witness unta nila kung ang atong identity as, they should be getting acquainted with our the way we celebrate, Christmas. And then they can also witness our identity as mga galis, no? Kung sa takapanha, kung sa kadagko atong mga baba o katawa, bisag walay katawanan, They miss how we appreciate small pleasures of life. Small pleasures of life. Well, anyway, atong birthday ni JJ, December 17, nanimba may unya. Ang reading adto is Genealogy of Christ. Now, you all heard Genealogy of Christ. It's just mentioning all those lineages, no? And isa lang kabutang ang gustong establish nga gospel is to establish that the lineage of Christ comes from the line of kings. Now, kung atong itandi atong kaugalingon, however opposite, because we don't have any, we don't come from line of kings, but what is in the genealogy story that we can compare ourselves to, and at the same time help us understand the true meaning of Christmas to each one of us. Kung maghimot tag atong kaugalingon yun, mingon ta si IC, anak ni PR og Jusel, si PR anak ni Tita og Dudong, si Tita anak ni Isla ug Bada, sa ordinaryong tao makaingon sila nga who cares, pero para nato there is a meaning that not everyone can see. There are dunay mga nuances, in English nuances, kanang mga detalye ba nga it's invisible to an outsider, but for us who's been in that family, we see that somehow there's a correlation. To me, the meaning lies on the story of our parents. What kind of struggles they live and survived. Kung ngano nga luyo sa ilang mga kalisod o mga pakigbisog in the midst of their taliwala sa atong kapitos, we still came out who we are now. Mao ni ang hagit nga gusto natong balikan sumala sa atong tema, and in order for us to understand that, we need to reflect on what are our experiences when we were young, mga bata pa ta. And there are certain factors nga para nako kay even though we have the same we experience pretty much the same thing in life, but how we absorb varies from person to person. Ang akong absorption is, ang akong process is that like for example, dunay mga dunay mga tidbits nga para nako importante kasi it funnels a good experience out of a very bad situation para nato. Like I said, ang kapito sa atong ginikanan, imagine yung sitwasyon ni Papa, grade 6 na siya, walo ka bukyan anak, saan niya pagpahuman, nahuman na bagitanan. Si Mama po, she came from a comfortable life, but she left that dahil she fell in love with a guy. So, but they shared that
challenge. And I don't need to mention to you kung sa pinahimong epekto ana sa tuwa, naglisod gyud ta, but we survived. We survived the difficulty. So, and there are certain notable experience nga I can add to. I don't see it as instrumental, but now that I am old, now that my perspective is different, I begin to see connections, halos kita tanan makaingon ta nga niagi gid ta og kanang like for example dunay mga institutions like Santo Rosario Paris, halos tanan nagko ta diha gid ta nag-agi, naka-experience tag mag-choir, mag-lector, altar boy. Abot si Dudong siguro altar boy kay dito man sa Davao. Pero nakarimit ta Marianet, youth, so tanan kita niagi kita diha, choir, gitarista, so mura ba og gituyo gyud nga luyo sa atong kalisod, naapot ta na-expose po ta sa simbahan nga nidako ta nga dunay spirituality, dili pareha sa ubang tao nga nanagko nga wala spirituality. Di sa Amerika daghan kay mga kabataan din nga wala gyud spirituality sa kinabuhi. Mo na nga pag abot nila sa ilang pag-abot sa mga kalisod nga ilang na experience, mabaw ra kayo og tolerance niya, mahog suicide dayon anya ay mga pero kita swerte ta nga ni agi ta nga doon na tayo ginikanan nga wala gid mo surrender ba, wa mo give up unya. Ila po tang gidala dito sa ilahang pagtuo nga nahimo pong instrumento nga nilig-on po ang atuang kuan kanang resolve nga survive gid ta, so nagpalig-on na sa ato ang conviction nga we can do all of this, we can survive this. Now karon long story short, i-survive naman kita, mga professional naman tatanan. Karon ang atong kuan dia karon nga nagsaulog na po tag Pasko, unsay naa sa ato ang kagahapon nga nahimong instrumento sa ato ang resolve up until now, up until now. Unya unsa po'y makatunan ani sa mga younger generation. Kita kay kuan naman ta kanang ug sa kuan paron na natas pre-departure, huwat na natas tong flight. So ang atong mga kabatan-unan, mga pagumangkon, apo, ang challenge ani sa inyo nga that of resilience and faith. Kanang you start with faith because faith will give you courage and hope nga mulahutay jud ka. Unya believe in your trust and love of your family. Unya that experience will help you understand na kay sa amua because we were exposed to our faith at an early age, that faith became a cohesive factor. Ang Pasko nga celebration nato karon became a cohesive factor nga nilahutay nilahutay ang among pamilya taliwala sa tanang kalisod. Mo na siya giingon nga ang faith, Christ is like an oxygen daw, it bridges all biological process. Study naman yung nursing karon. How na kay kana ang role sa pagtuo kuno, ang role sa Pasko kay ang Pasko sinungdanan man sa atong pagtuo niya mo culminate dito sa resurrection. So ang role sa pagtuo para daw nag oxygen ba, it bridges all biological process. It gives you, sumala sa science, ang oxygen will help in the process of bringing ATP. Sa meaning sa ATP?
triphosphate. Una siya gasolina sa kanang kinabuhi. Unya kung ibalik nato na dito sa among kasinatian, Christ is the ATP. So base sa among naagian, base sa ato ang kasinatian, atong Christ, because Christ was there, we became united and one, and we triumph over our trials and tribulations ng mga bata pa ta sa atong kalisod. Ni triumph ta tungod kay do na tay oxygen nga maoy nakahatag na to og kanang energy nga mopadayon kita. And that experience, we can go back to that time and time again. Every year, every Christmas, we just have to reflect on our experience in the past, how we managed to survive, for us to say that truly there is worth celebrating in Christmas. There is, our experience become the living testament that the one who is born today is truly a God of hope. No? So, hangtod sa sunod nga panagtigom, hopefully maka-apil nami, wetam sayod. Merry Christmas and Happy New Year sa tanan. I hope you enjoyed your kung gamayng pahalipay ninyo. Kin, ay kabala ka kay sugod karon di na ko kalimot nga apil lay kasbahin. But anyway, Merry Christmas and Happy New Year sa tanan. I still have to go back to work kay murag na nanawag na akong pasyente. So again, I hope ang gamay na kong reflection sa ato ang tema karon nakatabang. But just remember, ang past na to is only an inspiration because of what we have achieved out of it. But don't get the wrong understanding that it's okay to go back to the past. No, the past is past. But the lessons of the past lingers. And that's the one that you need to propel yourself to the future. So, ayun ang balik-balik atong mga kay. Iagi na to. Ay na to balik-balik ha? Alright. Bye-bye.